بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نديرو درس هندسة. هل المستقيمان متوازيان ومستقيمان متعمدان؟ Aujourd'hui, on fait une petite leçon de géométrie sur les droites parallèles et les droites perpendiculaires. لاحظوا هنا عندنا مستقيم دي ومستقيم دي بريم. لاحظوا ما يتلاقاوش، مستقيمان لم يتلاقاو. كيعودوا مستقيمان لم يتلاقاو ولم يتقطعان، فنقولوا بلي راهم متوازيان. دي متوازي مع دي بريم. Voilà. On remarque ici qu'on a deux droites parallèles qui ne se rencontrent pas et qui ne se coupent pas. Donc on dit que si deux droites ne se coupent pas, on dit que ce sont deux droites parallèles. D est parallèle à D'. La droite D est parallèle à la droite D'. جذور الشكل الثاني. هنا عندنا D و D'، ولكن D و D' يتقاطعوا ويتقاطعوا واش يديروا زاوية قائمة. يتقاطعوا ويديروا زاوية قائمة. alors كي يديروا زاوية قائمة نقولوا بلي راهم متعمدان. D متعمدان نقولوا بلي D عمودي على D'. Là, on regarde qu'on a deux droites qui se coupent. En se coupant, elles forment un angle droit. Si deux droites se coupent en formant un angle droit, on dira que ce sont deux droites sont perpendiculaires. D, la droite D est perpendiculaire à la droite D'. Voilà. Là, ceci, ça veut dire que c'est une droite. Voilà. Enfin, ici, هنا عندنا متوازيان D متوازي مع دي بريم. ونلاحظوا بلي عندنا مستقيم ثالث يقطع دي بريم ويشكل ان اونغل. فوالا واش عندنا هنا؟ عندها واسمها دلتا عمودي على دي بريم. يكون عمودي على دي بريم يكون عمودي على الثاني على دي اوتوماتيكمون. هذه ici on remarque qu'on a alors واش نقولوا هنا إذا كان مستقيمان متوازيان فإن كل مستقيم عمودي على إحداهما يكون عموديا على الأخرى، أو عمودي على دي بريم يكون عمودي على دي. Ici on remarque qu'on a deux droites parallèles coupées par la droite delta. On remarque que delta est perpendiculaire à D'. Si une droite est perpendiculaire à l'une, elle est perpendiculaire à l'autre. Quand ces deux droites sont parallèles. Alors deux droites parallèles coupées par une troisième et qui forment un angle droit avec la première, elle est automatiquement perpendiculaire à la deuxième. Voilà. Une droite D perpendiculaire à deux droites parallèles. Si elle est perpendiculaire à l'une d'elles, elle est perpendiculaire automatiquement à l'autre. Voilà ce que je voulais dire. Bon, j'espère que vous serez satisfait de ce petit cours et à la prochaine, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساوش تشاركوا. السلام عليكم.